एपटे देसी माछ अच्छी गोटे डेई पड़ा पूरा हांडी देखो पदा को पूरा देसी माछ कटाटर आनी एत सारा परिश्रम करा सका मोटर चालू हो गला। जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल 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 समय बर्तमान 7:15 पाखापाखि हम खरा अति सुंदर खरा कुहुड़ी ना पाग क्लीयर सकालू आसलु 3टा राति आसिक मोटर चालू करके जाइलु जुआर नाल मोटर फ्यूज पलैची मोटर बंद हो जाइए बड़ मोटर चलती छोट मोटर बंद हो जाइए 2-4टा मोटर गोटे ट्रांसमिटर अच्छी सी सब बंद हो जाइए एबे फ्यूज बांधिया मोटर पाखक जाऊँ फ्यूज बांधिला पर चालू करिया गोटे बड़ मोटर टी चलुची कहीं यहाँ अलग ट्रांसमिटर एपटे ट्रांसमिटर पानी नाल अच्छी हेले ये मोटर सब बंद ये ट्रांसमिटर फ्यूज पलैची एपटे कटाटर पूरा जलिक धुआं हो जाइए ये है भाया लगुनि ये भी हेनी ताकू चेंज करा पड़ो एपटे पानी नथिबा को लाइन रोची पानी आसला बेलू लाइन प्रोब्लेम एमती पूरा हैरान हवा पड़ुची ये मोटर टी चली एपटे बाजार जाई कटआउट नहीं आसीगलु कटआउट धरी ए बाहर ट्रांसमिटर कति सेपटे लाइन मैन डका होता आसचंती चेंज करदे चेंज न कले पानी समस्या को लाइन समस्या है बेलू पूरा फसी जावा कथा जदि गोटे जुआर मिस करदेबू ताले किसी धान भी मरी जापे से पूरा तरतर सकालू सकालू खाया पीया भी हैनी सकालू लगिचु से कम एबे बिलू को से भाई की भी कॉल करूँ सी भी आसीगले फोन करते सेपटे आड़िया बाटे एबे जाई ट्रांसमिटर पाखे पहुँची आपण मैं देखा केमी कटाउट चेंज करा जाउची मैंने आउ गोटे कथा जो मैंने भी इलेक्ट्रिक विषय रे किसी जानी आमको टे कमेंट मध्यम जनइबे 6टा 5 HP मोटर चलो केते एम्पियर कटाउटर लगेले आमर सेटा बराबर चलो आउ असुविधा हेनी आमर कहीं 63 एम्पियर लगेला बेलू गरम हो पोड़ी जाऊँगी बारंबार ता भीतर भी नष्ट हो जाऊँगी पूरा आपण मैंने कमेंट मध्यम जनइबे जो मैंने जानी थे केते एम्पियर लगेले ठीक चलो कटाटर आनी एत सारा परिश्रम करा सका मोटर चालू हो गला एपटे ये मोटर चली एपट ट्रांसमिटर टी पलैला कटाटर एपटे भल था ये चली ये एबे चालू हो गला पानी कमी आसला लेट हो गला सकाल पूरा 2-4 घंटा वेस्ट हो गला बिलू आसो माने टुणु अपेक्षा करके रही टुणु टे बुलापाई पारा देख बुल टुणु टे हालो कहीदि टुणु टे हालो कहीदि टे हालो टुणु खाली हसीदब किसी कह ना ताक लाज लगुच कहीं आम टुणु भी चालाक हो गला से टुणु टे कहीदि आम वीडियो टे लाइक करदब टे कमेंट कर टे कहीदि टुणु कहबनी खाली एमती खेल तार मुख्य कारण बुलवा दरकार एबे आम टुनटुन को पागिल पाख छाड़देलु कहीं आमर अमेसिया संक्रांति पूर्णिमा पड़ूला पागिल केते दिन है आइंस खाई ना आम 15 दिन खंड आइंस खियानी आज टे बाहर भल माछ फाच देखिए आनिबा ओह सी आसापी से केवल पागिल की मार्ची मो पाखक आसो बोली टुणु एपटे गाड़ी थुआई महिंद्रा गाड़ी अल्प कम थिला आज आ समय हेनी कहीं बिल व्यस्त रपटे बो भी पैसा नहीं आसीगला टुणु टाटा जाऊँ आसू टाटा 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 एबे चलू छक को देखा भल माछ पड़ी कि ना माछ किसी आने आम छक पूरा फ्रेश फ्रेश माछ सब प्रकार माछ मिले आज आम लेट हो गला सेपटे कम व्यस्त थी एवं थी कि ना भी डाउट
ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଛ ଦୋକାନରେ। ଏପଟେ କରାଣ୍ଡି ମାଛ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫଳି ପଡ଼ିଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ନଈ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍। ଏପଟେ ବି ଅଛି। ଏପଟେ ଦେଶୀ ମାଛ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ପୁରା ହାଣ୍ଡିରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଦାକୁ। ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍, ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ନଈ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି। ଏପଟେ ଫଳି ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ, ପୋଖରୀ ମାଛ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶେଉଳ, ପୁରା ପୋଖରୀ ଶେଉଳ। ଏପଟେ ଶାଳ ମାଛ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଛ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆମ ଛକରେ। ଆହୁରି ବି ବହୁତ ମାଛ ଥିଲା, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଆସିବା। ଏପଟେ ଆମର ବି ରୋହି ମାଛ ଆସିଗଲା, ଦେଶୀ ରୋହି। ଏପଟେ ମାଛ କଟା ହବ। ଏପଟେ ନଣ୍ଡାଇଙ୍କ ଦୋକାନ, ନଣ୍ଡାଇଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି ଏବେ। ଭାଇ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ଖଡ଼ ଖାଡ଼ ଧଡ଼ ଧାଡ଼ ଫୁଟା ଫୁଟି ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିବ, ନହେଲେ ଗୁଆ କଟା ହେଉଥିବ, କଟ୍ କାଟ୍ ଚାଲିଥିବ। ପାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ପାନ ପଡ଼ିଛି। ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ? ନା ଆଉ କ'ଣ କହିମି, ଆଉ ପାନ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି। ଆଇଁଷ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଖିଆ ହେଇନି? ଆଇଁଷ ନା? ହଁ, ଆଇଁଷ ତ ସବୁଦିନ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆମର ଏଠି 15 ଦିନ ହେବ ଆଇଁଷ ଖିଆ ହେଇନି। ଜାଗର, ଅମେଇସିଆ, ସେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା, ସବୁ ଗୁଟକା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଖାଲି ସାଧା ପୁଡ଼ିଆ ଉପରେ, କୁରକୁରି ସାଧା ପୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଝୁଡ଼ି ଭଜାଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଜଣେ ଭାଇ ଘରେ ଛାଣିକି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି, 10 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଏପଟେ ଟୁଣୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟୁଣୁ ଗୋଟେ ଜଟ ପାରି ଦେଇଛି, ଟୁଣୁର ଚୁଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟୁଣୁ ଜଟ କିଏ ପାରି ଦେଇଛି? ଟୁଣୁ ଟୁଣୁ ଟୁଣୁକୁ ନାଜ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ। ଟୁଣୁ ନାଜ ଲାଗୁଛି କିଲୋ? ଟୁଣୁ ଜଟ କିଏ ପାରିଦେଲା ଲୋ? ଆମ ଟୁଣୁ ଜଟ ପାଗିଲି ତୁ ପାରି ଦେଇଛୁ ବୋଧେ। ପାଗିଲି ପାରି ଦେଇଛି ଟୁଣୁକୁ ଜଟ। ଟୁଣୁର ଚୁଟି ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଜଟ ପାରି ଦେଇଛି ଟୁଣୁ। କ'ଣ ଲୋ ବାପ? ଟୁଣୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? କ'ଣ କହୁଛୁ ଲୋ? ଟୁଣୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖେଳ କିଛି ଶିଖିଗଲାଣି। ଏପଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପୁରା ଦେଶୀ ରୋହି ମାଛ ବି ଆସିଗଲା। ନା ତୁ ନେଇଯା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ପୁଅକୁ ଧରିଲେ ଆଇଁଷ ହାତ ବି ହନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା, ଟୁଣୁ ଟୁଣୁ ପାଗଳା ହଉଛୁ। ଏପଟେ ଆମର ଖାଇବାକୁ ବି ଆସିଗଲା। ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିବା। ଏପଟେ ଅଛି ରୁଟି, ଆଳୁ ଡାଲି, ଶାଗ ଭଜା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡଙ୍କ ଚଚଡ଼ି। ସକାଳେ ଖିଆ ଖାଇ ନେବା, ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଏବେ ଆମ ଟୁଣୁର ବି ଖାଦ୍ୟ ଏପଟେ ଆସିଯାଇଛି। ଆମ ଟୁଣୁ ବି ଖାଇବ, ଏପଟେ ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ଏବେ ବିଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। କଟାଉଟର ବାଗେଇଲା ପରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁଛି। ଏପଟେ ଧାନ ସବୁ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ଆହୁରି ବି 2-3ଟା ଜୁଆର ପାଣି ବୁହା ହେବ ଏ ଧାନକୁ ସବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଲାଷ୍ଟ ପାଣି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।